आयज आमी म्हापशा यार्डाकडे पावल्या जो न्यू रोड आहा यार्डाचो हांगासर तुमी घाण पळोवंक शकताय। आता पावसाचे दीस येतले तेजे पयलीं हे म्युन्सिपालिटीन क्लीन करपाक जाय। सगळो हांगासर हांकां जे नवे नवे जागे मेळटा थंय थंय गार्बेज आनी हो गार्बेज जावपाक कारण नॉट ओन्ली म्युन्सिपालिटी रिस्पॉन्सिबल, लोकूय रिस्पॉन्सिबल आसा। हेजे दुयेंसां जाता, डेंगू जावन लोक मरता, गरिबांची भुरगीं मरता, कोणा कडेन पयसो आहा तो ट्रिटमेंट करता, थोड्यां कडेन पयसो आसुनूय ट्रिटमेंट करूंक पावना आनी मरतात तेंची भुरगीं जावन तेंच्या घरान आहा वीक कोण आहा ते मरोन वयता। सो हेका रिस्पॉन्सिबल आयज सगळे पब्लीक, कित्याक तो उडयता म्हूण आपुणूय उडयता, तो करता म्हूण आपुणूय करता। आतां हांगा आमी आतां उबी रावलेल्या 50 जाणांक मुतोन वयता ते पळयलां। सो हांगा सुलभूय ना, हांगा मुतपाक जाय लोकांक जावं कितें करपाक जाल्यार हांगा सुलभ ना। हांगा मुतपाक देखून तांकां हें ना। हे पळय हांगा घाणी मारता पळयात। आतां न्यू रोड केला तेंच्यांनी यार्डाक येवपाक, जाल्यार पळयात आतां सगळें पळयात अपय वयता पळयात फ्री शो फ्री शो पास करपाक येता, नेचर कॉलाक येतात कितें जाल्यार सरकारान हेजेर लक्ष घालूंक जाय जे आमचे 80 लाख प्रत्येक म्युन्सिपालिटीक येता अशें CM सांगता गोंय राज्याचो डॉक्टर प्रमोद सावंत। जाल्यार ते 80 लाख खंय वयता हो प्रश्न परत परत निर्माण जाता। जेन्ना आमी म्हणटात की हो असो कचरो रस्त्यार उगड्यार डंप करचो न्हू आनी घातलो जाल्यार ताका म्युन्सिपालिटी एक्टा प्रमाणे तांच्यांनी तो उखलपाक जाय, कित्याक प्रत्येक जाण टॅक्स पेयर्स आसात, तो टॅक्स पे करता। मे बी तो टॅक्स पे करून सुद्दां जर म्युन्सिपालिटी जर उखली ना म्युन्सिपालिटी रिस्पॉन्सिबल जाल्यार। तशेंच हांगासर जे फंक्शनींग आसा ती फंक्शनींग म्हणटा ते हेल्थ डिपार्टमेंटान हांगासर येवपाक जाय। हो सगळो कितें रिपोर्ट आहा पळय ग्रावंड रिपोर्ट तो तयार करूंक जाय आनी जे डेप्युटी कलेक्टर आसा बार्देशचे ताका सबमीट करूंक जाय आनी डेप्युटी कलेक्टराक सांगूंक जाय डायरेक्शन दी टू द म्युन्सिपालिटी हें क्लिनींग करपाक। पण अशें न घडटा, जो तो आपल्याक जाय तें करता। तशीच हांगा कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा ती येता म्हापसा ज्युडिक्शन इन्चार्ज पुलीस इन्स्पेक्टराक सुद्दां अंडर सेक्शन तांकां दिल्लें आसा की त्या सेक्शना अंडर जर सपोज हांगा अननोन पर्सन कोण जर डंप करता जाल्यार तेजेर FIR रजिस्टर करची आनी एक रिपोर्ट तयार करून म्हापसा म्युन्सिपालिटीक तेंच्यांनी एक एप्लिकेशन मूव करपाक जाय की ह्यो डंप जो आसा हो ही जी घाण आसा पळय ही घाण उखलपाक जाय म्हणून अशें म्हापसाच्या पुलिसांनी करपाक जाय आसता एप्लिकेशन मूव। आनी जर एप्लिकेशन घालून सुद्दां जर एक्ट करिना जाल्यार म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो जो CEO आहा तेचेर चीफ ऑफिसराचेर FIR रजिस्टर करपाक जाय, कित्याक हें काडिना म्हणून। फाल्यां जर दुयेंसांनी कोण जर मेलो जाल्यार तेका उखलपाक हेच पुलीस येता। मेलो कित्याक मरना आनी ऑलरेडी मेल्ले आसात, सगळ्यांक खबर आहा डेंगू मलेरिया। आतां घाणी पळय हे पळय हांगासून ही तुमी सुरवात हे फक्त दाखयता मातसो असो टर्न मारून सगळें जायना जाल्यार आमकां दी आसा। आनी हांगासर एक मिनिट आमी गो माता म्हणटा न्हू, गोरक्षक हे पळयात गोरक्षक हे पळय ते पळयात ती बाबडी गोरवां नंदी बसल्या आनी गोमाता बी बसल्या आनी सगळे थंय मुततात, तेंच्या फुड्यान मुतोन वयतात आनी थंयसर सगळी घाण थंयसर बसलेली आसा। म्हणल्यार मनीस ते मनीस जानवरांक देखून खऱ्यांनी बरें ब्रीथ घेतले जाल्यार जागो ना म्हापशा आख्खो सरावंडड वीथ द डर्टियस्ट एअर म्हणटा पळय ते म्हापशा आसा। आख्खे गोंयभरान म्हापशा म्हणटा ते आख्खे बुरशे ब्रीथ म्हणल्यार आमी जे स्वास देखून घेता पळय ते सगळ्यांनी दुयेंसाचे ब्रीथ आमी घेता। म्हणल्यार जगता एक सेकंड आमी दुयेंस भितर घेता। आनी हांव जाल्यार म्हणटा जर असलें तर परतून दिसात जाल्यार पयलीं आमचो MLA लोकल MLA तेजेर पयलीं FIR जावपाक जाय, ते भुरग्याचेर FIR जाली न्हू ते MLAचेर जावपाक जाय, म्युन्सिपालिटीचेर FIR जावपाक जाय आनी हांगा पळय सरावंडड कोण बिझनस करता पळय तेंचेरूय FIR जावपाक जाय। कित्याक हे सगळे बिझनस करता, आपले जागे क्लीन करपाक तुमी म्युन्सिपालिटीक पयशे दिता मरे, हे कोण करतलो? हे कोण करतलो? हे कितें बेश्टेच येयल्या पोतयो हांगा पडोन तुमी बिझनस करतात, तुमी सामान दितात। आतां हांगा फ्रुट्स विकतात हांगासर, ते सगळे फ्रुट्स काडटात थंय कुशीक मारतात, ती घाण जायना? कित्याक तरी तुमी इतले पयशे काडटात सगळे जाणां जे कोण हांगा तुमी सगळे पळय बिझनस करप्यांनी, शॉपकारांनी, फुलाकारां, भाजीकारां, केळयेकारां जे कितें आसा तेंच्यांनी जे पयशे तुमी म्युन्सिपालिटीक आपले स्वताचे जागे इल्ले क्लीन करपाक पळय दितात ते तुमी पयशे काडाय, कमिटी बसयात आनी ती कमिटीन हे सगळे आपली रिस्पॉन्सिबल घेवपाक जाय म्युन्सिपालिटीक तर जायना जाल्यार घेवपाक। कित्याक आयज तुमचीय भुरगीं तुमी बी हांगासून वयता, आमी वयता, म्हाका हे पळय हांगासर सोसूंक जायना, उलटी थांबोवन दवरल्या, उकोंक येता म्हाका। प्रेग्नंट बायल हांव, म्हाका हांगासून चलता म्हणल्यार म्हाका कितें जालें
गाडी लावन यार्डान वयतले म्हणल्यार इतले बुरशापणा हे म्हापशान हांव म्हणटा हो म्हापशा आमदार बरो आपूण बऱ्या घरांनी रावता बाकीच्यांचे कितें आनी तुमी लोकांकूय सांगता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयात तो करतलो हो करतलो तो करतलो म्हण राव नाकात आमची बी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्ना हांव एक पोती उडयता हांव बी रिस्पॉन्सिबल हांव बी मेन हे जाता आपणान स्वतान सगळ्यांनी आपापली रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंटाक मुन्सिपाल्टीक हांकां तांकां ब्लेम केलें म्हणून बी जायना आमी सदां उठसूट तांकां ब्लेम करता पूण आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आमी कॉमन मनशां म्हणटकच आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आमच्यांनी देखून हेजेर आवाज करूंक जाय नाल्यार एटलिस्ट तुमी सगळ्यांनी स्वता जावन ह्यो सगळो कचरो करूंक जायना कचरो आपूण वाऱ्यान येयना आमी लोक करता म्हणून कचरो जाता गव्हर्मेंट तर इतले पयशे दिता जाल्यार मुन्सिपाल्टीन जे आतां आनी एक आसा मुन्सिपाल्टीन पण लोक तुमी कामाक लायल्या आमच्या गोंयकारांक लायात नाल्यार आमकां दी आमी करून दिता तुमकां काम क्लिनिंग आमी दाखयता तुमकां क्लिनींग करून मागीर तुमी सांगात आमी बेश्टे व्हिडिओ काडून येवंक ना हांगासर हांव व्हिडिओ काडून वचपी तितूंतले न्हू हांव व्हिडिओ काडटा जाल्यार सारकी कामांय करता जाल्यार हांव म्हणटा तुमकां जायना आमकां दी आमी आतां लेटर करता पुलीस स्टेशनांनी मुन्सिपाल्टी तुमच्या कडेन जायना आमकां दोगांक दी आमी लेबर लायता आमी काम करून घेता लास्ट टायम आमी एक स्टेटमेंट आयकलो म्हापसा MLAचो की ताणें लोकां कडेन अपील केला की आपूण जे डेव्हलपमेंट केला तितून जर खंय कितें कमी पडलां जाल्यार आपल्याक दाखोवन दिवचें आरे तुवें डेव्हलपमेंट कसलें केलां हो कचरो आतांचो न्हू ह्या आयच्या दिसाचो एका दिसाचो आनी 4 दिसाचो न्हू हो जवळ जवळ वर्साच्या घडीन हांगासर पडला आनी हो म्हाका दिसता न्हू त्या सायडीन जर दाखयत जाल्यार म्हापशेचें डेव्हलपमेंट कळटलें यो गो मातशें हांगा दाखोवया आमी म्हापशाचे जर MLA सांगता न्हू डेव्हलपमेंट करता म्हणून तो ह्यो डेव्हलपमेंट पळय आनी ह्यो गाडयो सगळ्यो भायल्यो येतात ह्यो महाराष्ट्रा कर्नाटका ज्यो भायल्यो गाडयो येता पळय ट्युरिस्ट येतात पळय ते हांगा देंवतात आनी ताज्या उपरांत आमचे कडेन एक अशें स्टेटमेंट आयल्या की थोडे ड्रायव्हर सांगता की आमी हांगासर पार्किंग जेन्ना घालता आमी ट्रान्सपोर्टेशन करपाक येता तेन्ना आनी ते घाणीन आमकां रावचें पडटा ट्रान्सपोर्ट घेवन रातचें न्हिदतलो जाल्यार आमकां म्हणटा जळारी चावता फाल्यां जर आमचें कितें बरें वायट जालें कोण रिस्पॉन्सिबल आमी एवरी टायमाचेर टॅक्स पे करता म्हणटा टॅक्स पेयराक जर अशें जर घाणीन रावचें पडटा जाल्यार टॅक्स पे करनासतल्याक तुमी बरें दवरतात मरे आनी ज्या भुरग्यान एका फक्त हाडून ती एक बारीकशी उडयली तेचेर FIR केली हांगा FIR जायना तुमचे कडेन करपाक ह्या PI कडेन असो कितें तुमचें लोड आयिल्लो की त्या भुरग्याकूच भितून FIR गुटलोवपाक आतां ही FIR करा आनी दाखयात की एक एग्जाम्पल सेट करा की म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर हे जाल्या म्हणून म्हापशा पुलीस स्टेशनार सगळ्या लोकांनी मेळोन आमच्या म्हापशाचो आमदार आनी मुन्सिपाल्टी चेअरमॅन जो आसा तेजेर FIR घालपाक जाय आनी जे कोण वर्करांक पळय तुमी पेमेंट दिता ते व्हडल्या व्हडल्या ट्रकांनी भोंवता कचरो काडटा तेंचेर बी FIR जावपाक जाय कित्याक कॉन्ट्रॅक्ट जावपाक जाय कित्याक तुमी जर आयज करान तुमी करचे ना आमदाराचेर तुमी केस कशी करतली मुन्सिपाल्टी चेअरमॅनाचेर तुमी केस कशी करतली तुमची इल्लीगल दुर्गा आसा टॅरसी आसा नळ आसा उदक आसा सारकें न्हू तुमी तें करूंक वयचे ना पूण आमकां तुमी कितें म्हणटले तांकां म्हणूंक वयचे ना तांकां मेळ्ळें की तुमची घरां वयतली महाराष्ट्राची भायर सरता कचऱ्यांसून घाणींसून म्हणजे आमच्या गोंय राज्याचें नांव कितें भायल्या स्टेटीन उरतलें पळय तें कळटा तेंचें कितलें क्लीन आहा तें आमकांय खबर आमचें हांव कितें म्हणटा जे कितें तुमी आयज पळय तुमी पळय कंप्लेनी घालचे ना म्हणलां हांवें ते तुमी कंप्लेनी तेंचेर घालूंक वयचे ना कित्याक तुमची दुर्गा वयतली आनी जे कोण कंप्लेनी घालना तेंची नांवां मागीर म्हाज्या घरान वयतली कळ्ळें आतां म्हाजें घर तुजें घर खेळत रावा आनी मागीर हे सगळी घाण आमकां जावून दी आमी आमची भुरगीं मरतली व्हडल्या व्हडल्या पयशाकारांच्या भुरग्यांक कांय जावचें ना ती एसीनी येतात एसीनी वयतात आनी तेंचो मार्केट देखून घरान ऑनलायन येतात तुमचे येवपाक ना आमी हे जर कंप्लेन घातल्या उपरांत जर एक्शन जायना जाल्यार PIL फायल करतली कित्याक जितून सरळ सांगतले की हायकोर्टान हेचेर एक्शन घेवचें आनी डायरेक्शन दिवचें सगळें हेका क्लीन करपाक आनी तांकां फायन इम्पोज करची 25 लाखाची फायन न्हू आमी कोर्टान घालतलेच हे तर म्हापशा आतां आमकां क्लीन मेळना आमी स्वता जावन हांव कोर्टान वयतले कित्याक हे चड जालें आतां हे चड जालें आयज तुमचो म्हापशेचो लोकल भुरगो मेलो कित्याक मेला आमकां खबर ना पूण तो गार्बेज डंप करपाक गेल्लो तेजे व्हिडिओ व्हायरल करून ताका लोकांनी तेजे बुरशे ताका गाडयो कमेंटाचेर घातलेले तुमी कमेंटां बुरशी घालता पूण तुमकां स्वता कचरो उडोवपाक जाय तुमी काडटा अशें उडयतात धांवतात कळ्ळें आनी जे कोण चड बुरशेपणा करता पळय अशें तोच लोक कमेंट घालपाक थंय बिजी आसता कळ्ळें न्हू पयलीं आपणाक सुदरायात मागीर तुमी दुसऱ्यांक कितें म्हणत कोण व्हिडिओ घातलो बट तुमी रेडी आसतात पूण क्लीन करपाक कोण येवपाचो ना बिजी आसा तुमी सगळीं कामांक बिजी आसा
सारखी बिझी आणि आम्ही बेकार असा जे तुमका म्हणून आम्ही एक्सपोज स्वच्छ भारत अभियान आमच्या हातीन स्वच्छ धरला. भारत अभियान हांव सीएमाकडे रिक्वेस्ट करता स्वच्छ भारत अभियान म्हणून तुम्ही व्हडले व्हडले हे केले ॲडव्हर्टायजमेंट केले तर तेजेर तुम्ही कायम दवरपाक पयली MLA आणि चेअरमॅनाचेर धांडे मारा. अभियान जे आसा ते एका दिसाक करता पळय न्हू ते एका दिसाक ड्राय दिसाक करता तुम्ही 2 ऑक्टोबराक ते करनाका असो कचरो उडयता असो असो झाडू मारता ते आता करता पावसान यात पावसाच्या पयलीं पळय आनी आतां स्वच्छ भारत अभियानाचे अभियान स्टार्ट करात. कापसदात तुमची ओपन चॅलेंज आहे म्हापसा MLA आणि डिपार्टमेंटाक ह्यो कचरो साफ करपाक. तुमका करपाक जायना येवन उभी रावात आम्ही करता तुम्ही पळयात तुमची आरती आम्ही काडटात मागीर ना जाल्यार हो सगळो कचरो तुमच्या आमदाराच्या घराकडे वचपाक जाय.